Sobra 15 milyones de pesos sa kantidad ang ginkikinahanglan nga pundo ang Schools Division Office SDO ang syudad ng Borongan para magkaiba-iba nga mga programa, mga proyekto ug aktibidades sa Borongan City Schools Division hituig 2026. Base inyang presentasyon ng SDO Borongan na pagpapadayon ang gindudumara nga budget deliberation, itsanggunian panglungsod na syudad han sobra 1.6 bilyones de pesos nga 2026 annual budget at LG Borongan ng Biyernes Enero 9. Iginsay da konseho han SDO kapanguna ni Assistant Schools Division Superintendent TSDS Eloisa Sartiga kaupo dira Mr. Jesus Tentativa Division Sports Coordinator o Miss Raquel Binco Schools Division Accountant. Ang nasabi ang kantidad ni proponer nga alokasyon na masnod nga mga kagrastuhan subrahin 4.4 million pesos para 2026 concentration training ngan subrahin 6.7 milyones de pesos para 2026 Eastern Visayas Regional Athletic Association EVRA-AMIT ngan subrahin 1.2 million pesos para 2026 Regional Press Conference ngan subrahin 734,000 pesos para Regional Festival of Talents ngan 601,000 pesos para 2026 Division Regional and National Science, Technology and Mathematics Fair ngan 1.8 milyones de pesos para construction and temporary learning spaces TLS at Borongan City National Agricultural School and Pinanagaan National High School. Samtang insayo ni Accountant Binco ang magbarlaod ang paggastuan City Schools Division han sobra 10.5 milyones de pesos na igin-download ang LG Borongan ng tuig 2025. Ginklaro ni Ms. Binco nga nasabi nga pundo inabotin sobra 5 milyones de pesos aton gingamit at 2025 Regional Festival of Talents RFOT o Regional Schools Press Conference ngan sobra 4.5 million pesos at 2025 EBRA ngan 400,000 pesos para 2025 padulong festival og 351,000 pesos para han pagkaon o meals samtang kantidad sobra 302,000 pesos adton igimbalik nga pundo han Schools Division halukal nga pamunuan han syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.